Magandang tanghali po, Mayor. Magandang tanghali po. Mayor. Book City Local Government Unit. Dahil karapatan ng Okay, naimbag kinagasat ang pangal daw tayo amin kakailyan. Welcome to the program. Magandang tanghali, Mayor. Kablaaw, kindi gito'y agdingdingag nga tagatabuk tata, aglalo, kindi gito'y nakatutok, iti daytoy nga radyo or estasyon 103.7 radyo natin tabuk kakailyan. Kablaaw mo't lang, kindi gito'y nakatutok via live streaming iti 103.7 radyo natin tabuk kastamot nga naka-simulcast tayo iti Tabuk City Kalinga, the official Facebook page iti CLGU Tabuk kakailyan. Ada tayo manan iti mesa nga oras nga diskusyon para iti updates, announcements and programa iti City Government Unit of Tabuk. By the way, daytoy nga programa Magandang Tanghali Mayor is sponsored by the City Mayor's Office, headed by Mayor Darwin C. Estranero, and being managed or being handled by the City Information Office, headed by Ma'am Aurora D. Amileg. Para kindi kito'y kaopisinaan mi ditang agdingnig itatanga, they're having their lunch break. Happy lunchtime kinyayo amin. Sakbay amin, rugyan tayo dito nga programa. Panggapmat di kito'y balita nga nakalkalap. Iti City Information Office, iti daytoy nga napalabas nga lawas. So, dinggan tayo in Naimbag ng daw Tabuk City, naimbag ng daw Tabuk City, naimbag ng daw Manipuliti, at City Information Office, City Information Office, Miyerkules, March 10, Miyerkules, March 10, 2021. City Social Welfare and Development Office, agdultuloy ti penagidebda, iti hygiene kits, ken sleeping kits, kadigdi residente nga nagpositibo iti COVID-19. Para iti tadalye, adtoy ni Iril Signal. Iti bulan iti Pebrero nakaited iti 196 nga hygiene kits ken 201 nga sleeping kits iti City Social Welfare and Development Office wenno CSWDO kadagiti nagpositibo ti COVID-19 ti 43 nga barangay ti Tabuk City ken 52 additional kits nga naited iti January 28 ingganat January 30. Itultuloy iti CSWDO iti panagiwaras iti kits taadu iti supply nga agapu iti DSWD para kadagiti positive cases dito syudad. Plano dapay nga ag-request iti additional supply no umadupay iti bilang iti kaso. Dagiti nagpositibo iti napalabas nga aggressive community testing ket nakaawat iti family pack nga manipod iti DSWD, food pack manipod iti CLGU Tabuk, hygiene pack manipod iti opisina iti Civil Defense, face mask ken vitamins manipod iti City Health Office. Isu nga idawdawat ni Mayor Darwin Estranero iti publiko iti kanayon nga panagganad ken protektaran ti bagi tayo laban iti COVID-19
Agsipod ta pinalagaan dagiti LGU iti travel protocols. Base ti latest nga resolution ti National IATF haanon nga requirement iti travel authority kan health certificate sakbay nga agbiyahe. Geotagging kadagiti farmlands dito'y syudad ti Tabuk. Nirugyanen ti opisina ti City Agricultural Services. Dirugyan iti Office of the City Agricultural Services wenno okas iti geotagging ti farmland sa Jay Barangay Kabarwan Itangatawid. Kinunan ni Agricultural Technician Emmanuel Pagtud iti gapuna iti geotagging kadagiti daga nga para pagmulaan iti pagay, mais ken dumapay nga agricultural products ket tapno maaddaan da iti accurate data ti total agricultural areas iti kada barangay ditoy Tabuk City. Ken tapno ma-validate iti okas no husto ti land area nga indeklara dagiti farmer beneficiaries iti registry system for basic sectors in agriculture wenno RSBSA. Kinunapay ni Pagtud nga target ti okas nga i-geotag aming nga farmlands iti aming nga barangay ditoy syudad Itangatawid. Kinunan na nga importante daytoy tapno maaddaan iti exact data dagiti farm area ken iti kaya nga volume of production dagitoy nga farm area. No maigapumot ti accuracy iti data kinunan ni Pagtud nga mausar iti makunkuna nga GPS wenno Global Positioning System. Sakbay iti actual nga geotagging in-interview dagiti taga-okas dagiti Kabarwan farmers nga usar dati farmers profile form tapno maamuan da dagiti impormasyon akas iti farm location, farm lot number, nagan iti owner, nagan iti actual tiller, RSBSA reference number, ken number iti parcels iti taga. Tapno maamuan pay iti bilang ti hektarya nga inlaan iti farmer para pagmulaan na iti pagay, mais, nateng ken fruit trees, agraman, fish pond. Kinunan ni Miss Jennifer Bunagan nga saan bumabati 420 farmers nga addaan total area da nga 420 hectares iti barangay Kabaruan. No aminon nga farmlands ket na i-geotag maitudmet dagiti data sa Jay City Planning and Development Office sa maysa nga basis daytoy para iti accurate nga planning ken sa Jay Department of Agriculture para iti future services ken intervention. Full support ni City Mayor Darwin C. Estraniero kadagiti amin nga program iti okas tapno manay nayunan pay iti agricultural productivity ken profitability ditoy syudad. Akas parte iti programa iti Philippine National Police ken partnership iti City Local Government Unit iti Tabuk. Simali dagiti kabataan iti Barangay Kudal iti Youth Empowerment ken Drug Symposium Program iti March 2, 2021. Iti gandat iti Youth Empowerment ken Drug Symposium Program ket maingato pay iti awareness dagiti ubing iti daktos nga epekto iti panagusar ken panaglako iti droga. Napagsaritaan pay iti traffic laws, COVID-19 health protocols, awareness on dangers of terrorism, pagbanagan dagiti sumali ken agsuporta kadagitoy radikal nga grupo ken dagiti wagas tapno matulungan ti gobyerno nga isardeng iti panagrecruit iti padada nga kabataan. Inlawlawag dagiti agents ti Philippine Drug Enforcement Agency dagiti probisyon iti Republic Act 9165 wenno Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kadwa dagiti PIDEA dagiti membro iti PNP Traffic Management Unit, Moral Recovery Program Team dagiti membro iti Shalom, representative iti Mayor's Office, dagiti barangay officials iti Kudal ken daduma nga naganak dagiti kabataan nga nagatenda. Tinalakay met ni Police Senior Master Sergeant Alvius Cordero maigapu iti youth leadership. Daytoy nga programa ket nagtinulungan iti city government ken PNP. Sisusuportamot ni Mayor Darwin Estraniero kadagitoy nga programa para iti pagsayaatan dagiti agtutubo tapno maisayangkat iti aming events da iti aming nga barangay dito syudad. Manipod iti City Information Office iti Tabuk, siak ni Iris Signal. Dagiti damdamag manibot iti City Information Office ti Tabuk para iti programa Magandang Tanghali Mayor. Itang aldaw iti Miyerkules, March 10, 2021. Naimbag nga aldaw kada kayo amin. Naimbag adamag kailian.
Madamang nga mararamigan ti 100 bed isolation facility sa Jayapay ti temporary treatment and management facility Banawag. Komportable adwa a kwarto with toilet and bath, air conditioning unit, television set, and Wi-Fi ready rooms titunggal kwarto. Adamit ti recreational area nga manamnama tapnuhaan launay nga madagsingan iti pan naka-isolate iti maysa ang nagpositibo ti COVID-19 virus ditoy Tabuk City. Parte ti land preparation iti septic tanks, pipeline electricity, and street lights. Dito'y metlang nga maikabil ti 15 million worth RT-PCR pop-up laboratory tapno nadardaras iti pag-identify ti tao nga addaan ti COVID-19 virus. Mas makatipid ti CLGU tahaan nga masapol nga ma-quarantine ti amin nga returning residents or returning overseas workers na sumrek dito'y Tabuk no ti swab results da ket negative. This will ensure speedy and reliable swab test results tahaanan nga masapol nga iyapan ti swab samples ijay syudad ti Baguio when mo to Gigaraw. Once completed, haan nga umabot ti 2 to 3 days ti waiting period no diket 2 to 3 hours laingan ti mauray. Tapno maamuan ti swab test results. Napagnanuan ti City Interagency Task Force headed by City Mayor Darwin C. Estraniero na kasapulan ti 100 bed isolation facilities and RT-PCR pop-up laboratory tapno komportable kinadadaras ti serbisyo na may paay para ti amin nga Tabukenyos ang nagpositibo ti COVID-19 virus. Dawatan ni ti partisipasyon ken kararag ti tunggal maysa tapno maisalakan tayo iti daytoy a pandemya. Let's all together say, we heal as one. No adda ti damag wenno kayat yu maamuan panggep ti CIATF guidelines and proyekto ti Tabuk City, please visit and follow Tabuk City Kalinga, the official Facebook page iti CLGU Tabuk. Diyos ti Agnina. Okay, thank you so much for that report. Datang balita ket naala iti ditoy napalabas nga lawas. Let's personally thank digitoy nag-video edit ni Sir Arvin Ubuan. Ditoy discover tayo nga voice artist Ma'am Irene Secnao and of course Sir John P. or also known as Retotal. Also, we would like to thank Ma'am Maris Maya nga isuna iti maysa nga nagi-feature iti dayta nga 100 bed isolation facility kin RT-PCR pop-up laboratory ijay TTMF Agbanawag. Well, in fact, kadwa tayo isuna itata nga programa ay ikan tayo isuna iti gundaway madamdama nga gitad iti greetings kinya tayo. So kailian, let's also acknowledge digitoy ever reliable nga taga CSWD panggapmat detoy report itatay nga nagdistribute isuda iti hygiene and sleeping kits para iti COVID-19 patients. Saludo tayo lang kakailian iti digitoy taga Office of the City Agriculture and Services tani untiringly nga mapan isuda iti duma-duma nga lugar ditoy Tabuk City nga mga ditoy gigio tagging iti farmland iti Tabukenyos. Saludo lang iti snappy salute kindi gitoy kakadwa tayo dita PNP headed by Sir Alvius Cordero nga nagsayangkat iti Youth Empowerment and Drug Symposium
iti detoy napalpalabas nga al daw. Kailian, let's dig in a little bit further di kita nga detalye madamdama basit after if ever nga adapay iti oras tayo after we discuss few topics itatanga aldaw. We are waiting for the call of our beloved Mayor Darwin C. Estranero ngam since nga medyo hampay nga sumungsungbat iti tawag tayo taamo tayo mo ti kinabisi iti mayor tayo. Last time nga pinanawan tayo isuna nga ada JJ City Hall itatay nga ag madama nga agkaskasar. So I think nga hampay nga nalpas iti seremonyas ijay. So while still waiting ada iti kadwa tayo tatta nya ikan tayo man iti gundaway ni Ma'am Maris Maya nga kadwa tayo ijay City Information Office may isa nga researcher writer nga katulungan tayo dita opisina tayo. Hello Ma'am Maris, kamusta ka? Hello Sir Rain, good afternoon ka na tayo amin. Amok nga mamaman tayo amin dita ayan nyo ita inti kusina yo kinda kita tricycle drivers. Speaking of tricycle drivers, sapay kumata nakaradkad kayo amin. Amok nga madama kayong matlang itata nga mangmangan kin dayti topic tayo itata sapay kumata denggen yo tapno malawlawagan tayo amin nga i-explain madamdaman ni Mayor. Oo. Well, since nga tayo pa nga makakonect dito linya tayo kini Mayor, madamdama in case nga haan nga tuluyan nga makasao ni Mayor adamet ti ni Ma'am Aurora Amilig nga tawagan tayo in case lang nga awan ni Mayor. Taamok ni Ma'am Aurora Amilig ti may samot lang nga makasungbat iti digitoy nga is issue nga kakaharapan iti tricycle kin commuters tayo. That being said, please allow me nga basaan digitoy subject matter for today's program. Umuna, dito'y launching of Tabuk City's CCTV surveillance system. And dito'y makadua, result of the dry run activity in the implementation of DILG Order 2020-036. So since awan pa iti call from our beloved Mayor, padasan tayo nga tawagan ni Ma'am Aurora D. Amilig. Ta isunakat naka-standby. Ijay opisina tayo itata. Yeah. Okay. So while we are waiting or reconnecting the line to our City Information Office, basa akman iti digitoy sumaganad nga palagip kinyayo kakailyan. Idi napalabas nga March 8, 2021 na isayangkat iti dry run. Iti ditoy pinaka-implement na ditoy DILG Order 2020-036. So, to tell us further about di kita nga na isay-sayangkat nya, we have on the line live via phone patch Ma'am Aurora D. Amilig. Hello, Ma'am. Ay, hello. Hello, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Ma'am, sakbay tayo nga i-discuss digitoy nga topic or pagsasaritaan itata. Mabalin ka pa lang nga kumablaaw kindi digitoy listeners iti programa ni Mayor. Ay, okay. Right. Na-invite nga aldaw tayo amin niya. Gamit kami manan pa nag-tune in yung dito yung program na madagandang tanghali Mayor. Kablaawak kami nga taga-Tabuk. Thank you for having me again. Sorry ma'am for having you on the spot. Tani, very busy ni Apo Mayor Darwin.
So, first thing that comes to our mind, no sino iti makasungbat kin digitoy bukod kin mayor ket sika. So nga sika iti tinawagan mi. Padat. Oo, padason tayo. Okay, ma'am, regarding ditoy ag-start tayo ditoy dry run nga napasamak iti ditoy DILG order 2020-036 di panaka-implementar na daytoy. Ma'am, can you please enlighten us no ilawlawag tayo basit no anya ti basis na iti daytoy nga dry run. Okay. Dito nga dry run, it was conceptualized niya because at din mapangaro dito memorandum order, iti DILG, for safety reasons, dito iti kalsada di LGU, that awan ko iti tricycle of nga ag-operate iti national highways, no, currently 4-wheeled vehicles. But of course, dito area tayo gawin nga tabok, adu iti barangay dito Tabuk City nga along the national highway. So ito dito iti dry run nga what can we do nya to implement dito guide dito memorandum circular at the same time nga ma-accommodate tayo may kan tayo iti ko dagiti kakailyan tayo nga agpa-apply ka dagiti national road using dagiti tricycles, motorcycles, and dagiti pedicabs. So that's the reason for the dry run. Another reason is syempre ipakuha tayo garot nga obserbaron tayo noon niya pati kasayaatan nga kasi nakakabot iti memorandum agreement na laing na there should be ban iti tricycles and dagiti pedicabs and motorcycles along the national highway ngam naka-provide ito nga agdamot iti exemption na iti exemption na no awan iti alternative routes para kadakwada, then we can allow them to fly. So tapno mai-reconcile tayo dagitoy amin. And that's the reason why we had the dry run. Ma'am, today nga min third day iti daytoy nga dry run. So hampay talaga na nalpas. Nagrugi daytoy iti Monday, March 8, 2021. Ma'am, can you give us a details no anya iti napaspasamak iti daytoy nga activity? Right. Okay, daytoy dry run nga daytoy. Nag-set up iti poso iti kas nga checkpoints day niya in areas nga they feel nga congested or adu iti dagitoy tricycles sa the pedicabs nga agpa-apply iti national road. So if you can see since Monday adada di Tabulano area. So iti Monday nag-set up the checkpoints iti Bacras. One iti ayan iti what you call yan iti sangon ti St. William's Academy. Intersection ijay and then another one ijay Kalanan. So the iti kwada ngam iti daytoy nga dry run that we are just trying to remind or to inform sa nga IE silang daytoy dagiti motorist nga concern nga daytoy iti batas ngayon paulog ti DILG ganda gito iti maaramid iti Tabuk City. So nya ti maaramid iti Tabuk City as agreed during the briefing in the absence of any alternative routes kuna tayo garod. Amin nga motorcycles, pedicabs, and dagiti tricycles, they have to use the outer lane of national roads. Diti napruban tayo niya. Dagiti kakapitan nga dagiti barangays dakat along the national road. And also, we have created yung Tabuk City Traffic Management Council nga isuti pangisubmitan tayo kadagiti aming observations tayo during this dry run and dagiti recommendations dagiti barangay captains and dagiti stakeholders. And also yesterday during the meeting nga rod determine tayo no inya bati agbalin nga tricycle route plan for Tabuk City considering nga nakalagay din siya sa DILG memorandum circular dapat meron ganon. So iti kalman matlaeng we have created yung tricycle task force specifically nga deal sa dagiti issues, problems kan no nyaman pa nga banag nga makadagiti specific sector dagiti tricycles and their one. And then also with this nya it was suggested to reorganize dagiti tricycle operators and drivers association. So digay pa laing dagiti kon although adu pa discuss iti kalman and then the other day but those are the salient features ng mga na-discuss natin. Or yung mga nagidinikas na dinumwar during this dry run nga dapat nga maarami. Ma'am, speaking of dito'y panag-create
iti Tabuk City Traffic Management Council. Yes. Naibin sa ba iti data nga meeting you iti data findings or recommendation ti dito nga as observed during the dry run activity? During the meeting for the creation of the Tabuk City Traffic Management Council, at dagi dyan nakita dan na pwede nga i-implement or pwede nga i-suggest for the creation of the council. And one of them, bugarod na use of the outer lanes for not only tricycles, motorcycles, and pedicabs, but slow-moving vehicles. So, in-identify mo dun to what should be considered as slow-moving. So, kasama dyan, dagita kuliglig, dagita heavy equipment, carrying yung mga vehicles na gano'n, dagiti pagun or na with aggregate na medyo It is mabagal. slow-moving vehicle siguro. Iti ka. Kasi diba, tapos we are determining as well, ano ba ang speed limit on a certain, on national highways. So if they go below the speed limit, then they're considered slow-moving if they're moving, yung ginagamit ng mga ganon. And also, pinagpag-agrihan is to have a color coding for tricycles based on their franchise routes para daw mas madali ang unang-una yung detection nga ng activities ng mga tricycle kung nagpa-fly siya illegally, kolorong ba ito, or if there may mangyari, may mga aksidente, easily identifiable kung anong rota ng tricycle na to at saan hahanapin or anuhin yung tricycle or yung driver. Ma'am, correct me if I'm wrong. Dito yung task force kat haan lang gayam nga in preparation iti Tabuk route plan no di gitoy other concerns panggap iti duma nga traffic management dito'y Tabuk City. Yes. Correct? Kasi the purpose of this is to have a multidisciplinary and collaborative problem-solving effort. Iti am amin nga agencies na concerned. So we have the membership na dating nga council, we have the LTO, we have the HTG, the PNP, we have the AFP as well. Yung members ng mga TODA, dagitoy, kandagiti jeepney operators. So adu ti kuana dito. So collaborative kumati effort na in solving actually not only the problema iti rota ti luglugan, whether it's tricycles or jeepneys or whatever, pati di traffic management iti Tabuk, dito how do we address the vehicular traffic accident na kanayon na mag-experience tayo along major thoroughfares of the city. So yun yung mga functions and yung mga binigay na duties ng Tabuk City Traffic Management Council, among others. Okay, going back to daytoy panaka-implementar iti dry run iti nagrugi iti Monday, ma'am. Here comes the confusion ya. Adang amin iti agibagbagang matiliw wenno haang matiliw. Anya ba talaga? Agtiliw ba or it will just serve as a warning dito nga pa nag-dry run tayo? Well, dating a dry run on national roads whereby we are telling the motorists of the is identified nga vehicles to stay on the outer lane niya. Awan pa iti matiliw kasi parang inaano pa natin sa kanila na daytoy iti pagnaanyo no national highways. Awan pa iti matiliw kasi kailangan nilang malaman kasi anbat nga mabalin nga agtiliw ka nga dagos. Kailangan mo mat ang maikwa dagiti tao nga daytoy iti mangyari. Kasi so awan until Friday, although the task force is thinking about okay ba nga agtiliw tumanan no next week na awatan ban dagiti tao daytoy nga in-implement tayo. Kasi we can always give an extension that we will continue because nga information education campaign tayo on this banan. I see. So, klaro di ay, kindigito'y listeners tayo, klaro di ay kakailyan, nga handa pa'y kanong agtiliw during the dry run. No di kat, ikanda kayo lang iti warning da kayo nga tricycle drivers kin slow moving vehicles and the like kat stay on the outer lane or right lane iti provincial kin national road. Speaking of daytoy nga may samot lang Madam Damag Ma'am Aw, daytoy panaka-implementar na daytoy nga memorandum circular.
ag-apply ba ditoy iti national or pati provincial road ket masakop na? Oo. Validated Memorandum Circular 2020-036, specific lang dito iti national road. So, anya ba ito national roads tayo, di ba? From Agbanawag all the way to Tupag, palabas. And I think, I don't know, no national road, dito from Capitol, from dito baba, going all the way up to Capitol nga Mapantanudan. I think that's a national road. National road. So, may mga barangays along that road. And I think from Kalanan all the way to Pinokpok, I'm not sure no national road dito. So, specific lang dito Memorandum Circular 036 to the ILG. But then again, no kunam nga provincial road, we have a provincial ordinance nga dagmanda tumatlaon nga along provincial road, slow-moving vehicles should also use the outer lane. So, that's the provincial ordinance tayo gamit. So, ito Okay. ipatpatupad iti city. Oo, I think that's clear Kasi already. dapat iti provincial roads traversing dito syudad tayo. May, last question lang, Ma'am Auta. Sige. Adatoy naka-standby ni Apo Mayor nga Oy. gururay ta isuna ti mangtuloy ti daytoy nga discussion ta. I-clarify ta lang man daytoy, I mean, syempre may nga rason no apay nga agsuswerve da banda ditoy center lane kapu digitoy nga agparparada ijay outer lane. May samot lang nga goal na rito nga dry run, not only to warn digitoy ta tricycle no dikat pati digitoy four-wheel owners nga nakaparada ijay outer lane. When actually that's one thing niya kasi we're asking people to use the outer lane ngam adati mangus usar nga using them as parking areas or pagitambakan dati aggregate. That's part of the roles and responsibilities of the Tabuk City Traffic Management Council is to make sure nga awan ko clear ko the outer lanes iskal kalsada tayo. That's tapno adamot iti mausar na ito is moving vehicles. And that's one of the things nga kitaan tayo matlaan. Okay. Thank you so much, Ma'am Aurora, for being No ready problem. at all times. Yes. Mas may mayat nga may samot lang ni Mayor nga mang-explain ditoy nga Okay. activity iti CLGU. So since nga ada Okay. isuna ditoy linyan, kung mablao kan ma'am, any parting words nga kayat mong ibaga? Awan mo din. I just thank you for all the audience dito niya and I hope nga i-tune in tayo and na ma-clarify tayo with whatever issues na mapanpanon tayo or maaburituan tayo. Ada kami lang dito to reply to all those issues. Okay. So, thank you very much for having me again. Thank you, Ma'am Aurora D. Amileg, our City Information Officer. Yeah. Live via phone patch. Okay, nanggagan tayo kakailyan ni Ma'am Aurora D. Amileg nya nga imbinsa-binsana idi gitoy napasamak idi Monday nagrugi iti dry run activity in the implementation of DILG order number 2020-036. I think Mayor Darwin Estranero is already on our line. Hello, Mayor. Yes, hello, Rain. Nembag nga daw, kasama namin nagitigdingdingit katang tempo, iti kapamilya tayo, di City Local Government Unit, ken amin nga danunan na, dating istasyon, nagiti na dumado mga barangay, kasama iti probinsya nga kapangipang tayo, nga danunan na dating istasyon, ken of course, di may isa nga katungangak, ken dating membro ti pamilya, ni mother ko, kan nagikakupsat ko, ken amin, nga dinner, kahit kuman nga kablawan, tunggal may isa, di magandang tanghali po sa ating Rain. Mayor, nakasaok ni Ma'am Aurora Milig panggap dito'y result of the dry run activity in the implementation of DILG Order 2020-036. Sir, baka ada itiket mo nga inayon iti update ni Ma'am Aurora. Actually, di kalman nga rin. Ang kamuno na ibagan at ka-tune in ko lang. Actually, di kalman at dati meeting tayo nga rin dati task force tricycle task force plan tayo. Kita na-discuss iti rota na ipatpatungpal iti national. Babayan nga iti Traffic Code of the Philippines. Babayan ijay na report iti memorandum circular iti DILG nga ipatungpal tayo. Nga bawal nga rod kuma iti
tricyclean. Ya, isang nga road nga nagkaroon, tricycle nga magnati national road. Isang nga road nga naangay, dahito kung kunat tayo nga dry run, tapno maamuan tayo, kin may paakaamo, kadagito kakailan tayo, na taga-tabok, na dahito nga road katlinted iti national, nga ordinansya. Kat babayan iti dry run tayo, nakita tayo met nga nga mabaling nga talaga, nga i-close tayo, iti tricycle, iso nga iti national roads, iso nga may isang nga recommendation iti task force iti Kalman, is to submit a tricycle route plan tayo na that will indicate no nyamot lang dagiti national roads nga mabaling nga pagnanda since it is only the mode of transportation nga mausaron di nga road nga international road. So it doesn't mean mat nga ibaban tayo, prohibit tayo, but di nga road masapulat ang ipresentar iti pagnaan dagiti tricycle. So if we will allow them to utilize iti national roads, adda dagiti pagpatinggaan da nga rota, yeah? Nagiti pagnaan dakit kas nakumadin ako kanant ka na inting ipagbaga iti agapo kuma iti Laknog nambaran aw mati sa bali nga pagnanda no nga national road. So we will ask for an exemption. Yung kahit lang ipa kamo kadagiti kakainyan tayo nga dito ket tatpatungpal iti national government. But kas nakunada met adamot dagiti exemption iso nga road nga rumar diti rota uno tricycle route plan tayo nga ipatungpal tayo nga pagnaan dagiti tricycle. Ket di suggestion kas na muna ket mabalin damot nga lata nga pagnaan ngem atalaeng iti markings nga maited no nya ti pagyananda at paigid na. But hante mabalin nga bawalan isuda tadamot awan nga ti sabali nga pagnaanda. Ngem adalang sabali nga pagnaanda kapilitan nga magnada ka madjay. So in the case of Tabuk, katalagamot nga awan ti pagnaan nga talaga sabali no nga national road. We will submit this to the DLG na isuti indicate nga tricycle route plan tayo na allow tayo nga magnaisuda ti national road awan pa lang ti alternate route na pagnaanda nga mamarkahan lang dagitoy kalsada rin. Mayor, na-mention mo nga nag-create kayo iti Tabuk City Traffic Management Council. Mayor, ada nga tan ti initial recommendation iti data nga council iti nag-meeting da iti Kalman? Yes, Rain, I was present yesterday during the meeting kat I was the one who recommended also na since we cannot fully implement nga road dito kaya ti national government tayo nga mapukaw ti tricycle ti national roads kanya nga road mo ti pagnanda kadagiti barbarangays nga tap iso lang ti pagpagnanda ket is ti recommendation ti task force we will submit that di nga rota nya ore pa no magnada ti national for approval. So dawatin tayo iti DLG dito nga rota nga ited tayo nga iparang tayo nga magdanda ti national road awan nga ti sabali nga pagnanda ket alain ti approval tapno ti kasta ket maitulok dalata dagiti tricycle nga magna ngem kas na po nagtatay adda dagiti marka nga iparka tayo nga mabenti kalsada na isulaen ti mabalin nga pagnanda handa nga agpatpating nga tadamot lang ti ordinansya tayo ti probinsya the outermost lane kumadagiti tricycle agdadalat ta ijay igid kuma kasi matlang iti recommendation iti council iti Kalman dagiti national roads nga pagnaan ti tricycle ket may kan iti markings na tapno ijay da nga agyan lata habang magmagnada ti national road rate. Mayor, after dito yung dry run activity anya nga tati ma-expect iti tao ay iti taga-Tabuk panggap iti usar iti tricycle iti outer lane ijay national road. What do they expect, Mayor? After dito yung March 8 to March 12 dry run activity. No, Rain yan. Dito nga road dry run tayo. Iso ti pang kondisyonan tayo man. Iti kakailan tayo. Nang runa ti tricycles nga road nga usar iti national roads tayo. Ket the purpose naman kiti dito number one is for the safety of the riding public nang runner kay pasaheros iti tricycle tanong minsan gamit ada dagiti tricycles nga agpatpating nga lata. So we were wondering no apay nga ada nga route additional lane di outermost lane nga barbaro agpapating nga da pay laeng. So siguro nga narami dahil tangalintag ta nakita da nga masapon nga agpaigid ko dagiti tricycles and other slow moving vehicles tapno safety iti pasahero. So nga siguro no ma-implement tayo dito itaagyan nga agpaigid amin dagiti tricycles nga magpagnati national road nagpintas nga buyaen rate di tropiko tayo ta makikitan to nga disiplinado amin dagiti tricycle drivers tayo nga dadalat ta jay igid andamot nga agdardaras target pang pasahero. So we advise nga agyan ta kumalat ta igid surutan ta linya and if this will be followed
no surutan amin dagiti tricycle drivers tayo, nagpintas nga kita anti syudad tayo, nga nadisiplinaan dagiti tattao. So dagiti inyo news da nga iparit ka no manen ni Mayor, so dagiti nga ti ante mo no nahalalaan da manen dagiti nga pang perpertida lang tinumutibiyang. Dito kakapsat, ken kakailyan, dito kat ipa-implemente lang dito kayat ti national nga mabalin dagiti tricycle ag paigid da. Ket mabalin ko makas na kunak man that time at dapag naan da ko mga magnati national roads. Ken kapungor tawan so the recommendation nga magnada ti national road nga medyo igid da ko ma. So we expect after a week or no kailangan pa additional nga dry run, extend tayo man tap no hanmot nga dagos nga mamulta dagiti tricycle tayo. Inganin to no matantandaanan da inaldaw nga bibiyahe dapat agyanda jay linya jay igid rin. Mayor, ada ngamin iti na interview tayo nga tricycle driver. Ti kuna na may isa nga rason no apay nga agsuserve da or mapanda jiti nga ket ada digitoy nakapark iti ditoy outer lane. Anya nga tamet iti aksyon nga mabalin nga mai aramid tayo para kin digitoy agpa-park iti outer lane. Siguro hanak bat nga ang kamo no nagkuan na rin no titibulanaw dagupan nagsi any vehicle nga kuan nakapark mat dita along kuan so no jemot mapaway amot nga agsusub unless siguro dito stretch iti St. Williams towards iti wala di Baligatan Creek towards iti Purok 5 siguro di man ti mabalimot lang i-check tayo tapno ti kastagat ikatundang agpaiso dagiti no mamarkaan to rain dagiti tricycle lane to definitely no sino digay party jay will be apprehended. So ang kay madanagan kakasat nga tricycle drivers tayo medyo mamarkahan nga pagyanan nyo kitaan tayo mga peso ta masapol nga ma-check mo lang dagiti nga agpa-park dito ayan ti tricycle lane. Okay. Mayor, sakbay tayo nga mapan sumbatan digiti social or and text messages nga nakolekta tayo. Mapan tayo man pay iti daytoy umuna nga pagsasaritaan tayo tatangal daw detoy launching iti CCTV or Tabuk City CCTV surveillance system. When rain dito kat iso dito kung natin nga command center tayo nga iso dito nga rutina tinagyanan dito CCTV tayo kat dito kat high tech nga cameras dito ring spread all over the city of Tabuk in the phase 1 ket ado dagiti nga nagbalin amin na dagiti cameras tayo nga di Bulan as far as Bulanaw and dagiti dadumapay nga parte di matlang Bulanaw na medyo adayo iti sentro ket nekkan matlang iti cameras dagito ket dito nag-work dito nagbalin dito because of DJ nga road benevolence ni Apo Councilor Chester Alonday nga nangitulok nga mangitakder tayo iti antena uno tower iti Talama ken adamot tower dito ngato ti City Hall tayo iso nga dagiti cameras tayo iti Bulanaw ket nagbalin nga wireless. So amin nga mararamid nga uno mapuibuya iti ma-cover ti camera iti Bulanaw dagiti cameras nga ti CCTV tayo ket tayo dito ayan ti Youth Hub Center tayo nga dati rin nga iso pa lang ti temporary na-utilize tayo ingani na may transfer tumat lang dito third floor tayo para dito command center tayo. So ado digay video footage nga kasapulan dagiti kaspangaringan digay dati nararamid nga madi ket nakita ija na review digay CCTV tayo ket nakita digay naaramid nga kasapulan dati video footage tayo rin. Mayor, anya nga ta iti features na digitoy high definition camera. When dito rin ti kahit kumot lang ako niya, dito cameras niya ito high resolution. So makita, zoom mo dito ore as far as 300 meters, you can still recognize the plate number ni may isang lugan. So you can just imagine the distance from the camera. No, mabot ti more than 200 to 300 meters kat makitang pa lang iti camera. So high resolution nga talaga dito. Kat adapay ti may isang instance nga binutak dati sarming ti Hilux kat nakita. No sino di gay nagaramid niya iti nang butak di nga sarming itulugan. So this will also help in the resolution of cases, especially digiti kasapunan iti ebidensya nga mangipatunay nga dati video footage nga naala. Kat digiti kat sa dito'y magsaysay pat lang iti nga nakita ti cameras tayo rain kat the police were able to identify who is at fault during that
vehicular accident. So nagdakkel ti tulong na dito, and one good feature of the CCTV ket we can program the faces of criminals, yeah. Ket no dito ket na may program tayo di system tayo digiti rupa da once nga nagnada dyan ti certain camera number ag alarm dito CCTV tayo ket makita nga di nga certain criminal nga wanted ket parang idi command center tayo no nya nga bandati ayan na because all cameras are identified mat no nya nga sitso no nya nga purok ket siguro makatulong matlayang iti criminal justice system tayo digiti nga rod panakatiliw iti dagitoy at dati paglumdumangan na iti integrate. Mayor, na mention mo nga idi na palabas nga year end kasla nga report iti opisina idi na palabas nga Disyembre imbagam ijay nga detoy command center is one of your administration priority projects. Mayor, mabali mo ba nga i-elaborate further no anya nga ta iti kasla nga na-visualize mo panggap iti dito nga project? Rain, dito nga ron iti nabayag niya nga isugamin nga may isa nga priority dito iti napalpalabas nga tawen nakita tayo ken kastamot ka iti mabuybuya tayo nakita tayo iti kapatid ken kaimportante no apay nga dapat nga da CCTV tayo ket kasta ko naktatay adu ti kay pakatulungan pakaresolbaran iti kaso nga awan pulos ti ebidensya na ken kastamet nga ma-review uno mabigbig no sinumat dagitoy suspects kas pangaringan na dati krimen nga maaramid. So nga dagitoy nga CCTV system tayo nagdakkel nga talaga ti maitulong na especially so manen we will be adding more cameras iti stretch ti Bulanao Dagupan madado pa dagiti cameras nga with plate recognition and at the same time mabalin na nga ma-detect ti overspeeding. So dito yung dito mo lang atawen kat ma-install dito nga cameras iti Bulanao Dagupan so dito yung over speed because we have an ordinance right now manulang tinaiset nga speed ti Bulanao Dagupan dito kat mapicturan na dito yung lugan nga tartaray nga sobra ka dito yung limit lang dapat nga pag speed da so ado ti may tulong na dito rin so nga dito ti may isa nga napanunot tayo ikabil tat dito during our administration. Mayor, can you please explain how does the system works? Well, Rain, kas na ko naktatay, we have a tower in Talama and a tower here at the top of the City Hall building. Dagito ikat the cameras nga DJ Bulanao, wireless cameras, of course powered by electricity. Kat they will transmit signal to the tower in Talama and the tower in Talama will also transmit the signal here to the City Hall. So dito pinagtrabaho na dito system tayo. Kat ado pa digay areas matlang ikan tayo matlang iti cameras na tapno tikasta kat makatulong kas na kunaktatay iti panang resolbar kadigiti may iti anti-crimen kunang ken kastamat digiti vehicular traffic accidents tayo. So I hope ken mamatiak na iti CCTV system tayo ket nagtakkel nga tulong iti syudad tayo rin. Ada iti napalabas nga report nga ada iti 36 high definition cameras nga na-install iti nga first phase last December. Anyan nga tan iti update, Mayor? Ada nga ta ti second or third phase nga naarami din? Rain, iso dito iti sumaruno nga phase because we were able to ask an assistance from the Quezon City government through Mayor Joy Belmonte. Kita nang dati pang phase 2 iti CCTV system tayo, nung dati command center tayo. Kita another set of cameras man and may cable that includes also the CCTV system within our City Hall compound and the City Hall building. May kanmot lang dito kan kas na ko naktatay dito phase 2 kat may install to matan yung Bulanao Dagupan nagito plate recognition cameras tayo kan nagito speed detection cameras tayo matlaing so nagito rin iti may nayon din ti phase 2 tayo and of course we will also be adding cameras di matlang iti barangays nga magkasapulan matlaing iti CCTV rin. Metsa nga i-emphasize Mayor digito'y advantages and importance iti daytoy nga CCTV surveillance system dito'y tabuk. Anya nga ta digito'y advantages and kasla nga advantages iti CCTV.
When rain, umuna, kas na ko nakarot that time, kat dagito kat nagtaktil nga banag, nakita tayo mat dagiti may news TV, National TV nga dagiti nga rod krimen nga mararamid especially in Manila, in Metro Manila. Nagdakkel nga tulong ngayon no ada dagiti CCTV ta ma-recognize nga mismo dagiti rupa da. Ket kuha nga dagos niya maamuan no sino dagiti nagaramid ti may nga krimen. Ket dagiti ket nagdakkel nga tulong. Ti kapulisan tayo tapno ti kasta ket handan nga mapanag-investigar pa mapanda nga pa nagbibirok ti tao, they can recognize right away after reviewing DJ video footage, nagdakkel nga banag kanya tayo. So if we will be able to install cameras, more cameras in the city of Tabuk, at dakdakkel nga manen iti may tulong na iti prevention, iti krimen, at the same time tanang resolbar dagiti nga rod haan nga na solve nga cases if ever na danto man ti kasi nga case tayo kat nagdakkel nga tulong iti cameras nga may kabil rate. Other than siguro pa nag-resolve iti cases, mabalin mayor siguro ito yung CCTV to monitor iti conditions of roads and flow of traffic niya. When rain, actually, may sapi nga may inayon dito, I forgot to mention a while ago. Dito yung public address system tayo. Mabalin mo't lang, kasla mo ma-EJ Market, we can install a public address system. Ijay nga mabaling agsaw tayo from our control here in the city of DTNT Command Center tayo. Mabaling you can use the public ada nga iti speaker nga ma-install mo ijay. Then mabaling kang agsaw dito in the Command Center. Let's say if you want to say something EJ Market, the unit market, remind the people, mabaling kang agsaw because of the public address system nga baling nga install ijay. So dagiti mo't lang, may isa nga may inayon dyan di phase 2 rin. Mayor, na mention mo nga dito will detect or solve criminality dito yung Tabuk City. Kas ano nga ta iti coordination na in regards to the violator of traffic and the people who commit crime caught on CCTV? Sino nga ta iti office nga mang-identify kindi gitoy, Mayor? Right now, it is being managed by our ICT. So we have already trained personnel to operate these cameras and at the same time to record the video footage. So, of course, it's not only by DC. We have also representatives from the PNP who monitor can mang-operate the CCTV system there. Adan iti 36 high def nga na-installan, Mayor. Adan nga tan iti nasampulanan. Rain, DJ may isa nga nauti nga na ibagada kanya idi January here in Tagupan. They were able to identify the DJ nga road responsible in destroying iti windshield ti may isa nga dugan. Kita ado matan tinay tulong na and iti may isa nga na-aksidente dito iti batok iti shell iti magsaysay. Because of the CCTV camera, na-record nga mismo DJ na aramid. So, adan iti naitulong nan kaya iti kapulisan tayo. Talaga gayam nga dakkel nga banag iti iti monitor niya, Mayor. Yes, Mayor, ada pa so, ba iti kayat mo nga before we proceed iti social media questions tayo, ilawlawag panggap iti dito nga programa CCTV surveillance system? Yes, Randy. I would like to inform nagiti kakailan dito nga talaga nga proyekto nga naramit. Dito iti may isa nakita tayo mo amin. Kadagiti mabuybuya tayo nga lugar na masapol nga talaga iti kasto nga system tayo. Tapno haan laing nga di mang solbar iti krimen nga ko ng tatay. Mabalimot lang ang deter lang dito because if there will be cameras spread around the city of Tabuk, siguro ada digay butingdan nga baka malaan dapat lang iti video. So at the same time, it will also in effect, mabaling ma-prevent na iti commission iti crime. So, nagdakkel nga banag dito I hope that we will be able to expand not only within the rural urban barangays, but also to other barangays, especially the rural area barangays tayo. Tapno adamat iti monitor tayo nga kas na kunang tayo. Okay. Mayor, looking at the time, I think we can only entertain 4 to 5 questions, Yes, social Rain. media Okay. questions. Ada kadwata ni Ma'am Anna Maris Maymaya nga mangibasa iti muna nga question. Yes, Rain. Good afternoon, sir. Hello, sir.
Hello. Hello, sir. Sir, Yes, Marisa, can you speak louder to the mic? okay na? Ah, Narinig na? Sir, dadi impadalada dito nga questions. Dati, sir, Yes. ti umo na. Paritan da ko madagiti agbilbilag ti irek ken mais ti kalsada ta makadisgrasya no maminsan dayta. Kumati makita met ti opisyales pati dagita aso nga agkaiwara ti kalsada. Ada ko maordinansya kadagita apo mayor kunana, sir. Actually, it's not an ordinance is not needed already because we have a national law regarding as-free animals. Yeah. So we will remind man nagpaiso digiti barangay officials to implement it in linteg that as-free animals because animals are not allowed to roam along the streets. Really, it is one of the causes of accidents. So iso ti palagit timot lang rain ay Marisa kadagiti poso Sir. tayo tapno ti kasta ket maiwasan diti kas na ko na diti texter tayo. So thank you so much for the texter. Anyway, all the diti comments na and questions na ket noted mat tapno ti kasta ket ada pagkadalan tayo. Marisa. Wan, sir, ada pa'y may sadtoy. Haan lang nga dry run dapat ipatupad da, tadagijay da do mga driver ti motor ken tricycle nga pasaway, dapat ada pulis wenno poso nga agbantay tapno mamonitor da. Haan kuma nga ningas kugon lang. Gusto data Marisa niya data ti kapanunutan tayo mat lang kuna tayo nga dry run pala dapat definitely kas na kunak mo ti meeting di kalman hantay nga agpatinggalang ti dry run tanong sabing tayo nga monitor ka nagdiliw dita nga kas na ko nagi texted to tayo adun madigiti undisciplined nga drivers tayo nga bumanus-bus ti kan higit kan nawan nga mga mapupuutan. So tagitan to iti talagang ituloy-tuloy tayo lang ipatungpal iti rain hanggang madanagan nag-texter tayo awan servina no hanggang dry run ka lang hanggang 1 month ka lang hanggang 2 months ka lang definitely masapol nga i-implement lang ta ito yung linteg tapno ti kasagat mawamdan to nga agyan lang ta jigit Marisa. Wan, sir. Okay, dapay may so, sir. Pakidalusan pag naan motor, tahan nakadardarat ken nakabatbato, piman, ken awan agsardeng pampasahero nga lugan ijay igid. Kunana, sir. Inya nga banda, ijay. Sir, awan mo ti mention na, sir. Basta nagsuggest, sir, nga mabaling ka no nga padalusan, dagiti igid ti kalsada, ta nakadardarat. Kunana, sir. Yeah, rain dagiti so idanon tayo man data the provincial government data the provincial road ket it is being maintained by the provincial government dati Bulanaw Dagupan ket iso ti main road there. And also for the to the DPWH na ikamang tayo man dati along national road. So mayat mat lang neta. Tada tayo mat siyempre ti Batangan tayo mat ket city roads dapat na road dagiti kanto tayo nga dapat malinisan. So we will also inform no pakamuan tayo digiti nabanggit ko nga ahensya tot tayo tapno tigas dagat diyan ti saksakupan dagat gusto mo tayo kunana kano maminsan ket nadarat pi man ket makatupay ket no may galis ket madisgrasya sumabay na usarin nga alibay jagmot motor so nga nagpating nadarat ti igid. So thank you so much the observation ni texter tayo Marisa. Wan, sir. Sir, dapay may isa ditoy. Kunana ditoy. Nabasak met the order ket kunana met nga this is to improve the traffic flow which is already congested in Metro Manila. Dito'y ket saan tayo pa'y met nga congested? Kunana. When congested sa tayo i-implement ito Marisa isong arod nga daytoy isong arod nga na i-dry run nga makita mo ti national government tayo nga nga mabaling nga bawalan isuda iti national road that is the very purpose of having this dry run na talaga nga maalamot lang iti komento dagiti tricycle like for instance dagiti aggaputi Upper Tabok nga there's no other road nga mabaling nga pagnaanda than the national road. So digay tinangi patungpalan ti dry run ta maala amin dagiti comment na nga kanya nga pati suggestions ta. So dito hante nga orayon nga umadu iti tao ti Tabok nga permi sa tayon to pagpaigidan dagiti motor. So habang nasapa, habang basit pa lang gani umatado. Dagiti tricycle tayo ket ikabil tayo justo nga lugar na pagnanda. Pay diyan nga rod ipagapay kanya ta nga agyanda di igid which is diyan nga rod ti kayat ti lenteg tayo nga ijay adda ti tricycle lane nga pagnanda. Sir, last question. Karaman ba single motorcycle nga bawal? Say from Kalanan to Dagupan. Ket ti kinaawan ti umdas nga public transport ket motorsiklo lang mabaling nga usaran dagiti oblantes.
Kwen, detoy Bulanaw to Kalanan, isungad di ko natin ano awan iti prangkisa da handa mabalin nga agpasada definitely dito muna. So they have to apply for the franchise iti tricycle. Ganun ko natin nga bawalan haan garod nga mabalin nga mabawalan tao sa baling nga pagnaga. So definitely digiti agpasada nga tricycle from Bulanaw to Kalanan no talaga nga the prangkisa da they will be allowed to utilize that portion of national road. That's the only transportation mat nga mausar. But na awan ti franchise da definitely out of route na matiliw na kita awan mat ti prangkisa da nga agpasada. Pero nag-iko natin nga tricycle nulakit da prangkisa da in-approve ti City Council. Di kat mabalin da nga agpasada. Ay Marisa. Okay, I think that's it, Mayor. Panggap iti social media questions. Actually, dupay iti nakapila ngem adangamin we are celebrating iti Women's Month ata, Mayor. So, I just like to give you time to greet digitoy powerful wana dito Tabuk City before we end the program. Yes, Rain, thank you so much for reminding me nga but never nga nalipatan tayo ng Women's Month pagtamat lang. And with that, I would like to greet my mothers. I say mothers because I'm greeting my biological mother ni Mama Letty, kan kastamat kini katugangat ni Nanay Sisa. Happy Mother's Day kada kayo amin kan kasama dagiti kakupsat ko nga babae, dagiti empleyado ta iti city government nga babae. Kanam amin nga kababaihan nga dingdingeg tata kastamat kadagiti asawa da kadagiti kalalakihan nga pag may saan tayo na i-greet dagiti amin nga kababaihan tata ti happy Women's Month celebration ket daytoy haan lang gaputa Women's Month celebration rin ket sa toy patbatian ti suda uno i-greet tayo suda daytoy iti usto nga tiyempo nga pang-recognize iti aramid ken naitulong ken naitulong ti kababaihan iti gobyerno tayo nga nasyonal ken entero nga lubong. So amo tayo mat even in our Philippine history ket like the likes of Gabriela Silang ken other national heroes nga babae nagtapel ti naitulong da iti pinag liberate tayo ti from our colonizers tayo iti subjugators tayo. So dagiti kababaihan even before ket mabigbig dagiti tulong da ket tatanga tempo ket mabigbig manen iti contribution damat iti pinag paduras iti nasyon tayo kastamet ng kangrunan na diti syudad tayo ket alat daytoy nga gundaway nga pasalamat amin kadagiti kababaihan dagiti organizations da nga tumultulong iti pinagduras iti syudad tayo. Happy Women's Month kada kayo amin nga kababaihan. Thank you so much. Okay, there you have it, kakailian ni Mayor Darwin C. Estraniero live via phone patch. Hello Mayor, dakapidita? Yes, sir. Any parting words, Mayor? Sakbay tayo nga i-end ito yung program. Pagyamanak muna iti management tayo iti radyo natin at rin na sa paminsan mag-over tayo kat ipatitultulok dalat takit sa kalakar dito nga tempo nga pasalamat amin kadagiti kakailian tayo nga tingtingeg tatang tempo ket dawatek manen iti anos yung subaybayan ta kami dito man may nga Friday tapno tigas tagat na dapat iti damag tayo dito yung man suggestions tayo ket please join us again this Friday. So thank you so much and magandang tanghali po sa ating lahat. Okay, maraming salamat Mayor Darwin C. Estraniero live via phone patch. Kailian, time check, it's already 8 past or pati probinsya 8 minutes past the hour of 1. So we are 8 minutes na in Mubra. So we think it's 8 minutes past the hour of 1, kakailian. Thank you so much radyo natin once again iti understanding nyo ta numaminsan ngamin kat naganas iti panagsasarita or pagsasaritaan kat naganas talaga ti agistorya kin of course agited iti impormasyon kin digito listeners tayo iti tagatabok nga agdingdingeg ti daytoy nga istasyon 103.7 Tabuk. Kastamet digitoy nakatutok live via phone patch. Quickly man nga i-greet tayo isuda nya
sakbay tayo i-end ito yung programa. Kaya't kuman nga kablaawan, digitoy timutok, iti daytoy nga programa, itata nga aldaw, ni Ma'am Soriano Brothers Jefferson CDTL and others are watching with you. Hello kanyayo. Digitoy watchers or digitoy viewers tayo. Ni Ma'am Veronica, morning. Good morning. Watching from Italy. God bless you. Mayor kunana. Watching mo't lang ni Altea Sotelo Trinidad. Nakatutok mo't lang ni Sir Jefferson CDTL. Okay. I think there you have it. Para mo't di kito'y nakatutok, iti 103.7 radyo natin. Kablaawan tayo mo't lang. Di kito'y okay. We are having a 180 signal. Guray lang baset. Tani. Nakatutok mo't lang ni Nigel Sarol. Nakatutok ni Brother Dear. Ni Ma'am Ken Banyatan Bayog. Sir watching from Macau. God bless. God bless you, Ma'am Ken. Okay. There you have it, kakailian. Ma'am Ma'am Maris, adati kayat mo pa'y nga kablaawan? Thank you ti panagdinggang yu itata kakailian. Sapay kumanta na lawlawagan tayo. Iti interview tayo kini Mayor as well as ti interview tayo iti City Information Officer tayo. Sapay kumata agdingag tayo manen no Friday from 12 noon to 1. Thank you, amin. Thank you, Ma'am Aris. Ti panang asistar kin panagkadwam kanyak itata nga programa. Kakailian, nalpas manen iti mesa nga oras nga balitaktakan kin diskusyon with Mayor Darwin C. Estranero and the napintas nga boss me. Paspasip-sip. Napintas nga talaga isuna, Ma'am Aurora D. Amileg. Thank you for answering our call. Daytoy ni Rin Sarol, Supervising Administrative Officer iti City Information. Once again, we invite you nga join us again on Friday, same time, 12 to 1 p.m. Thank you and God bless us all.